आखिरी गल दस लेंदे हो दादा साहब नासिर अहमद साहब आखिरी गल है उस तो बाद जा रहे हैं दादा साहब आखिरी गल नासिर साहब और दादा साहब सुन नहीं। लो जी ए साला मिर्जा साहब दा किड्डी खूबसूरत जबान। ये नीचे बैठा हुआ है एक बंदा ना, मैंने उसका नाम नहीं लेना क्योंकि इसकी इतनी औकात नहीं इसका नाम भी लूं। कहता है इखलाक अहमदियत के और मिर्जा साहब दा साला बढ़ाई बैठा जे। एक मिर्जा साहब नाल जना करा के ते हमल करान दिया, दूसरे दी भी तेनों सुनाना इखलाक पुत्र, उस तो बाद तेनों वो भी सुनाना मैं। जनाब बिल जबर पूरी गल करया करो, जनाब बिल जबर हो। हाँ जनाब बिल जबर करके हमल कराया। ए इखलाक वेख के मरदाई कहना जी मैं इखलाक वेख के मरदाई होया था। ए सुनो जरा अगे हुण ए इखलाक ने मरदाइयां दे मिर्जा साहब दा साला आ गया जे। थल्ले उतर जो जन्नम च जा रही है बस। झूठे कुरान नु मान के कुरान दे उत्ते हलफ देण वाले हो, तो गवाही देण वाले तेरे कोल सबूत कोई नहीं, तू झूठा है यार। काब गाली भी करन दे रहा यार, काब पे ओ कही अल्लाह हाफिज दसो की करनी की मैनू गल करन दियो, मैं नहीं गल करनी। हाशा साहब यार गल नहीं करन दे, आखिरी गल करके दे कभी झूठ नहीं बोलिया। कुत्ते लड़ पे जे आपस दादा साहब गल सुनो तो दादा साहब आखिरी गल दादा साहब सुनो, आखिरी गल सुनो दादा साहब। एक ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਜਾਲ ਚਾਲੂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜੋੜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ दादा साहब। एक ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਜਾਲ ਚਾਲੂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜੋੜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ठीक है जी। कहने गाला कड़ियां ने सारे नबी रसूलों नू। हम कहते थे ना तो तुम कहते थे झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। आपस में कुत्ते लड़े ने तो एक दूसरे के खिलाफ गवाहियां देने लग पे ने। कुत्तों की लड़ाई हुई है, चोर आपस में कुत्ते लड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ गवाहियां देना शुरू हो गए हैं, हमारी बातों की तस्दीक करना शुरू कर दी है। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ दादे तो एक मिनट बोली ना, मैं दादे को रेगुलर बैन वाला बंदा जी ओनली में जाता हूं तो फ्रीडम करवाने गाली बात ना मेरे सामने दादे ने कभी ऐसी बैठे रहे हैं हर किस्म की होती है, लेकिन दादे ने कभी की कह रहे हैं सिद्धू? से आगे ना प्ले कीजिएगा, मैंने एडिट नहीं की है, फिर आगे गालियां निकालेगा मुफ्ती साहब को और आमिर भाई को, ये जो है ना जाहिद ये राना जाहिद वो तो उसकी फितरत है ना। चले वो मैंने अच्छा इसकी अगर किसी के पास पूरी वीडियो है ना, जिस बंदे के पास भी है वो पूरी वीडियो इसकी शेयर करें हमें। मेरे पास है जाहिद भाई, लेकिन ना वो 45 मिनट की रिकॉर्डिंग है, वो पार्ट्स में मैं आपको भेज दूंगा अगर किसी और भाई के पास। बस इसकी पूरी वीडियो शेयर करें, जिस बंदे के पास भी है पूरी वीडियो भी इसकी शेयर करें। ये है जी मिर्ज़ाई कुत्ते आपस में लड़ पड़े हैं और उस लड़ाई में जो है वो कुछ तो बातों की तस्दीक भी हो रही है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ खुद गवाहियाँ दे रहे हैं कि किस किस ने अंबिया को गालियाँ दी हुई हैं। और ख़ुद मिर्ज़ा कादियानी के गिरबान को जब हाथ पड़ा है तो किस तरह अब एक दूसरे के साथ जो है वो जाके कुत्तों की तरह लड़ लड़ के एक दूसरे का गिरबान पाड़ के। जाहिद भाई, इनकी ये ऐसी जो रिकॉर्डिंग होती है ना, ये बार बार लगानी चाहिए और सुनानी चाहिए कि कादियानी जो नीचे बैठ के हमको सुन रहे होते हैं ना, उनको भी पता चले कि ये इनके जो अकाबर हैं ये किस किस्म की सोच के मालिक हैं और किस किस्म की जहनीत का ये मुजाहिरा करते हैं। ये हमें बार बार सुनानी चाहिए कि ये इनका असल रूप है। ये वो कंजर लोग हैं जो हर वक्त मुंह के ऊपर एक लबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन अंदर से ये कितने काले स्याह हैं,
یہ ہمیں بار بار سنانی چاہیے، اور میں بہت شکر گزار ہوں جو ان کا یہ دجل آپ سب کے سامنے لا رہے ہو۔ چلیں ایک منٹ ذرا، اب یہ اور آئی ہے میرے پاس ریکارڈنگ۔ یہ دوبارہ تھوڑی سی سنائے، آخری جو الفاظ دو سنائے ہیں نا زید بھائی، جی نعیم بھائی، یہ سنائیں ذرا، سن نہیں سکتا۔ کون سے آخری؟ یہ جو آخری الفاظ اس نے اسحاق کالو کو، اس کو عمران کالو کو بولے تھے نا، وہ دادے نے کالو، اب وہ میں سناتا ہوں، یہ سنیں۔ وہ والے موٹਿਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਿ ਚਲਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੋਟਿਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੋਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਹੋਈ ਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਾਸਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਸਰ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। صحیح ہے۔ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ ਮੈਨੂੰ حمل ہویا، ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਜ਼ੇ ਆਇਆ، ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਉਸ ਮਰੀਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ حمل ਦੇ ਬਾਅਦ عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ یہ مرزا صاحب نے کیا سی نا، میں تے نہیں کیا۔ اس طرح ناصر صاحب مخالفین جڑے نا مخالفین کوئی غلط نہیں ہے، مینوں کوئی غلط نہیں سن لو ناصر صاحب، میرے ایک منٹ میں گل مکمل کر لیں۔ غلط بیانی کیتی ہے، سن کے رہو، مکمل کرن نا ناصر بھائی نے غلط بیانی ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ غلط بیانی برداشت نہیں ہوندی۔ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈਗੀ ہے تو ثابت کرو نا غلط میں بیانی دسن لگا، ثابت کرن لگا، ثابت کرن لگا۔ لوشو جی سارے سنو، ایک منٹ ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، صبر کرو صبر کرو، پہلے سنو گل نو۔ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ 112 ਸਭ ਉਹ ਯਾਰ 112 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਗਲਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਐਡੇ ਕਾਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਆਪਣੀ آڈیو۔ ناصر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ سناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس نے بکواس کیا ہے اس کے لیے معذرت۔ بڑی بات آگے کی ہے جو آپ نے فہم پیش کیا تھا نا، لیکن اس نے بڑا خطرناک سوال داغ دیا اوپر میرے ایک۔ وہ کیا؟ میں نے ایسے بولا ہے کہ ناصر صاحب نے فرمایا کہ جو زنا ہے یہ جبر ہے ایک قسم کا نا۔ نہیں نہیں جبر نہیں ہے، چڑھ جانا، سوری چڑھ جانا، ہاں چڑھ جانا، جبر تو وہ گناہ ہے کہ چڑھ کر زبردستی چڑھنا ہے نا، وہ گناہ ہے، گناہ ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کا وہ میں نے ریکارڈنگ بھی سنائی آپ کی، اب وہ کہتا ہے پھر اس کا مطلب ہے یہ جو سرکاری کہتا معذرت کے ساتھ میں اس نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکواس کیا وہ میں فارورڈ کروں گا۔ ساری بات ٹھیک ہے پھر کس کے ساتھ پوچھوں گا۔ مرزا صاحب نے زنا کیا تو حمل ٹھہرا، کیا مطلب؟ تو آپ نے حضرت موسیٰ کا فرمایا نا کہ حضرت معذرت کے ساتھ کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں سرکاری، پتا تو چلے مجھے، بغیر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا کہتے ہیں، بتاؤ گے تو پتہ چلے گا نا۔ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کے ساتھ وہ سارا معاملہ کیا تو پھر حمل ٹھہرا اور وہ پتہ ہی آ گیا آپ کو۔ ہاں ہاں ہاں، وہ زنا ہی کیا انہوں نے اپنے ساتھ، اور کیا کیا ہے؟ او یار ناصر صاحب آپ بہت دھڑلے کے ساتھ بات کر دیتے ہیں، تھوڑا سوچ کے بولے۔ سوچ ہی بول رہا ہوں میں، تو مجھے بتاؤ کہ حمل کیسے ہوتا ہے؟ حمل کے زنا کے بغیر حمل نہیں نہ ہوگا، زبردستی کرنی پڑے گی نا۔ تو زبردستی کی ہے مرزا صاحب نے، زنا ہی کیا اپنے ساتھ، اور کیا کیا؟ نہیں ناصر بھائی دیکھیں، اچھا اب یہ صاحب جو ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے ساتھ زنا کیا اور زنا کی وجہ سے مرزا قادیانی کو حمل ہوا۔ بعد میں آپ ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں، حالانکہ وہ جو بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے وہ قرآنسٹ ہے، اس کو شرم آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے ناصر صاحب آپ بکواس کر دیتے ہیں دھڑلے کے ساتھ، لیکن ناصر صاحب آپ کو شرم نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک نہیں ہے نا، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ سر میں نے آپ کو جو ویڈیو بھیجی ہے، ناصر صاحب نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے یہی فرمایا ہے، تو وہ مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہاں وہ میں کہہ رہا ہوں نا ایکسپلینیشن بعد میں جو دی ہے۔ اچھا ناصر کی سچائی کی ویڈیو، دوسری ویڈیو چلائیں ذرا، ناصر کی سچائی ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ جو آپ نے مجھے بعد میں بھیجی ہے، 2 بھیجی ہے نا، ایک دوسری چلائیں۔
नहीं, आपने मुझे एक ही भेजी, दूसरी नहीं आई मुझे, मतलब मैं प्ले की नहीं आई। वो देख लें, उतनी देर तक मैं आपको और सुनवाता हूँ ना। देखे ना, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना भाई, इतने तो खाना ही खराब है। सुनो, किताब के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि जिन लोगों का ये कहना है कि हमने कत्ल कर दिया है, तो खुदा दा ना ही आगे चल, अल्लाह दा ना ही आगे चल। लेकिन जिन लोगों का है कि हमने कत्ल कर दिया है मसीह ईसा इब्न मरियम को, उन्हां दी मां दा गुस्सा गुस्से वड़ के आगे चल। एक जगह है फिर डरा भी भाई चेक करें अभी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ हैं। फिर मिर्जा साहब भी मारा गुस्सा तो डाल कह रहे हो तो बस तक ओ जाल अकबर जो कहते हैं हमने कत्ल कर दिया, ओ जाल अकबर मिर्जा साहब शामिल है इसमें। ओ नसीहती मरी ले जी, ये मिर्जा का, अब इसके सामने ये मिर्जा कादियानी किसके सामने वो क्या कह रहा है, मिर्जा कादियानी का क्या है, सबने सुना है ना ये। जी मुकर्रर यार मैं नासिर की सच्चाई पहले सुना दे सबको, नासिर के ऊपर कोई बंदा बकवास ना करे। वीडियो नहीं आई ना मेरे भाई, आपकी चेक वीडियो करें, दूसरी वीडियो आ गई, दोनों आ गई हैं आपको। नहीं आई ना यार मेरे पास, अगर मेरा ओपन करके देखे 2 वीडियो है। ਕੱਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ ਹੋਏਗੀ ਯਾਰ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਹਿਤਾਬ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇम्तियाज हो गया। अब आप 1 मिनट 9 सेकंड की वीडियो मेरे पास अब पहुंची है जी, ये प्ले हो गई जी। हाँ जी, वो बात मैं बताऊंगा कि वो बताएंगे जिन्होंने नहीं आपने उनको किया है। जब आप वो बात मैं बात नहीं कर रहा। इमरान साहब आप मौसम भाई अगर तू मेरे बारे में गलत बात करता है तो मैं ऑन करूंगा या कहूंगा ये गलत है। मैं ऑन करता हूँ जो मैंने कहा है। मैंने कब कहा कि मैं ऑन नहीं करता, अभी ऑन कर रहा हूँ। पहले बात तो सुनोगे तो पता चलेगा ना। यही तो समझने वाली बात है कि वो कह रहे कि हाँ मैंने ये बात कही है, अब वजाहत उनको करने देना, ये भी सुने ना वजाहत हुई। हमें जरूरत नहीं है ना, मेरी बात सुनो। हमने दजाल बना दिया हुआ है, हमें जरूरत नहीं है सुनने के लिए। तो आपने सिफत बताई है, आप हैं भाई। तो मसीह मौद के साथ बयान ही यही किया जाता है, और ये भी ये हजरत मसीह मौद के मानने वाले बहन ही वही काम कर ये मौद इस्लाम है। मैं कहता हूँ कंपेयर करोगे तो जैसे वैसे तो हम तो नहीं कंपेयर करते, वैसे ही वैसे तुम कर रहे हो, वैसे तुम कर रहे हो, बहन ही वही कर रहे हो। हाँ जी नाइस भाई, सदाकत आ गई। घर को आग लग गई, घर के चिराग से मिर्जा कादियानी को कंपेयर करते रहे हो ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हर बात में उठा के रसूल करीम के मुकाबले पे खड़ा कर देते थे। लो मज़े इंजॉय करो। अब नासिर मिर्जा कादियानी के बराबर पे खड़ा हुआ, वो कहता आओ मैं भी मिर्जा कादियानी हाँ, मैं भी उधर बराबर है, मेरे ना करो कंपेयर, आओ इंजॉय करो। उसने कहा है कि जो मसीह मौत के साथ मुखालिफिन बाइने ही वही तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो। नईम भाई की बात की तस्दीक हो गई ना। नईम भाई ने कल हू बहू मैंने ये बात नईम भाई ने कल की थी। बिल्कुल। अभी मैं मजीद जो है ना वो थोड़ा सा मुझे जाए तहकीकाती अदालत की कार्रवाई के सफ़े फरोल रहा हूँ मैं, मुझे मजीद उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको सुनानी है, तो मैं अभी दोबारा पेश होता हूँ। हाँ वो कर दें, आप कर दें, मुझे सेंड करें, मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे जब तक हम वो वीडियो आप हमें भेजते हैं। असल में ना वो तकरीबन 4 घंटे की है, तकरीबन टोटल तो मैं 4 घंटे से में से जो चीज़ें हैं, जो एक तो गालियाँ निकाले तो वो बहुत गंदी गालियाँ निकाले तो वो तो मैंने नहीं की, लेकिन मैं बाकी चीज़ें आपको भेजता हूँ। नहीं वो गालियों वाली जो है ना, वो गालियों वाली वीडियोस जो है ना, वो आपने लाजमी हमें भेजनी है। वो तो हमने इखलाक़ अहमदियत, मिजाज अहमदियत उसमें फोल्डर में डालनी है, मिजाज अहमदियत वाले में। ठीक है। वहाँ पे आपको जी किसको गालियां दी हैं? इमरान कानू ने कल नासिर अहमद को ना बहुत गालियां दी हैं, बहुत गालम गलोच की है। नहीं वो तो अच्छी बात है। इमरान कानू देखें जी वो वीडियो आप सिद्धू भाई वो वीडियो जाद भाई को भेजें, वो जरूरत है। वो भी वीडियो दें। देखें जिस तरह मिर्जा साहब को गालियां पड़ती हैं ऐसे ही तो नासिर अहमद साहब को पड़ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मिर्जा साहब को जैसे मतलब जो मिर्जा साहब को नहीं मानते तो वो उनको गालियां पड़ रही हैं। नहीं बात ये है ना कि साबित ये होना है कि जिस तरह ये नासिर अहमद को उस गलत बात पर गालियां दे रहे हैं, ये बात अगर गालियां देना
درست ہے غلط بات پر تو مرزا قادیانی کو گالیاں درست دی گئی ہیں پھر اس وقت میں سعد لال دہلوی نے درست گالیاں دی ہیں بقول مرزا قادیانی کے. یار یہ کوئی بھی بندہ راجہ عطا المنان صاحب کو مینشن نہ کرے نہ ان کو کوئی مطلب میسج کرے. دیکھیں اپنا زاہد بھائی ابھی رتبہ ہو گیا برابر, رتبہ برابر ہو گیا مرزا صاحب کا اور ناصر احمد صاحب کا. اگر علم کی بات کی جائے تو ناصر احمد صاحب کے پاس علم زیادہ ہے. جیسا علم مرزا صاحب کے پاس تھا نا ایسا علم ناصر احمد کے پاس تو مرزا صاحب سے زیادہ ہے. دیکھیں قرآن کریم کی آیت جو ہے سورہ الدہر کی میرے خیال 73 ہے یا 76 ہے, جس کے اوپر کل بھی ہم بات کر رہے تھے مزاج ہو زنجبیلا, تو اس کا جو فہم انسان کی ہے غلام احمد قادیانی صاحب نے بیان کیا, اور مرزا قادیانی صاحب نے وہاں پہ مرکب بنایا دو الفاظ کا, زنا اور جبل کا. کل وہ پوری تحریر بھی ہم نے پڑھی تھی. تو ناصر احمد نے جو بات کی ہے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں کی. اس نے کہا جی خود مرزا قادیانی صاحب نے دو الفاظ کا مرکب زنجبیل جو ہے یہ دو الفاظ کا مرکب بتایا ہے, زنا اور جبل کا. زنا کہتے ہیں زبردستی, جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. ٹھیک ہے, تو زنا کہتے ہیں اوپر چڑھنا, زنا کہتے ہیں اوپر چڑھنا, زبردستی کرنا یا اوپر چڑھنا. انہوں نے 2-3 معنی اس کے بیان کیے. جبل کو انہوں نے کہا جی یہ پہاڑ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی اس کا اس نے اپنی طرف سے تو پھر کوئی بات نہیں کی. اس نے ٹھیک کہا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو معنی کیے ہیں, جو معنی اور مفہوم کیے ہیں اس کے, میں بھی وہی بیان کر رہا ہوں. اب یہ مسئلہ معاملہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ خراب ہو گیا کہ اس کے اوپر جب اس نے سوال کیا نیو نے کہ مرزا قادیانی صاحب کے بارے میں پھر جو کہتے ہیں غیر احمدی آپ کے بقول, پھر وہ بات درست ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, مرزا قادیانی صاحب نے اپنے ساتھ زنا کیا اور اپنے ساتھ زنا کر کے وہ حاملہ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے ساتھ زنا نہ کرتے تو پھر ان کو حمل کیسے ہوتا؟ اپنے ساتھ زبردستی نہ کرتے حملہ کیسے ہوتا؟ زبردستی نہ کرتے. اس نے کہا اپنے ساتھ زبردستی کر کے زنا کر کے وہ حاملہ ہوئے ہیں. تو وہ ناصر احمد نے بات تو درست کی ہے. یہ ان کا یہ میں کہتا ہوں کہ ان کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. یہ جتنے وہاں پہ اعتراض کرنے گئے ہوئے تھے نا, یہ عمران کالو ہو گیا, سیفی ہو گیا, یہ گالی باز برگیڈ ہو گئی, ان کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. تو بھائی مرزا قادیانی کے فہم کی تشریح کی ہے اس نے. مرزا قادیانی نے کیا قرآن کی آیت کے ساتھ کھلواڑ, اگلے نے کیا مرزا قادیانی کے فہم کے ساتھ کھلواڑ. تو پھر چیخیں کیوں بن رہی ہیں بھائی؟ چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ برداشت کرو نا. یہ کام جو مرزا قادیانی نے کیا قرآن کے ساتھ, وہاں پہ تو تم لوگ نہیں چیخے, وہاں پہ تو چپ کر کے چس لیتے رہے ہو. اب برداشت کرو. وہی کام مرزا قادیانی کے ساتھ اگلا کر رہا ہے, پھر تم چیخیں مار رہے ہو. اب کل بیٹھ کے وہ جو تبصرے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ بھی بڑے قابل غور ہیں, وہ بھی آڈیو میں پلے کرتا ہوں. اچھا زاد بھائی, اس میں ایک اور بڑی خاص بات ہے, آپ دیکھیے گا. مرزا قادیانی نے اسلام کو ماننے کا دعویٰ کر کے نا قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا. مرزا ناصر نے مرزا قادیانی کو مان کر مرزا قادیانی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. اچھا آج نا نہیں بھائی, ہم نے وہ کل ویڈیو پلے کی تھی, لیکن آج نا میں وہ ویڈیو دوبارہ پلے کروں گا. کچھ پہلے والے 5-7 منٹ جو ہے نا وہ ہم نے دوبارہ سننے ہیں اس ویڈیو کے, جو بعد میں بیٹھ کے انہوں نے اس کے اوپر تبصرے کیے ہیں. وہ باتیں بڑی قابل غور ہیں, وہ بڑی سننے والی. میں نا استاد محترم جو نعیم بھائی ہیں, ان کے الفاظوں کو میں کہوں گا کہ آپ اپنے الفاظ درست کریں. مرزا قادیانی کو مان کے اس کے الفاظوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا, بلکہ مرزا قادیانی کا اصل مفہوم ناصر احمد صاحب نے پیش کیا. سو کائنڈلی اس چیز کو درست کریں. ایسے صحیح. چلے بہرحال یہ نعیم بھائی کل بھی آپ نے سنی ہوگی, آج میں دوبارہ سناتا ہوں. دوبارہ سنائے, بات سمجھ آ جائے گی پوری. یہ ذرا آپ نے نعیم بھائی بڑے غور سے سننی ہے, سنیں ذرا. سٹیٹمنٹ سنن تو بعد یقین کر ہر سنن والے نے کہنا جنہیں دیتا ٹھیک ہی دیتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ دماغ ہل گیا ہے, خراب ہو گیا. بھائی کون سوچتا ہے؟ دشمن تو یہ گل نہیں نہ سوچتا, وہ تو کریٹیسائز کرتا ہے. نصر اللہ صاحب گل ہے کہ سوچنے والی دماغ کا بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اس کا دماغ نہیں رہا اپنی جگہ پہ. ایک دن انہوں نے منو کیا
रोजे आओ कोई नहीं, जन्नत दोज़ख इत्थे ही है मगर है ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਲੀਫੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ अच्छा ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੀਓ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂ, ਮਲਕ ਤਲਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਉਹ ਸੀ और 4-5 बंदे। उस दिहाड़े मैं मलक सा अपना मजोका साहब मैं तो इस्तगफार लिखदा ही पिया सा, उस दिहाड़े ते नीओ भी कहंदा पुर कराओ सू, इन्ना तक तंग आ गया। नीओ क्या कहंदा यार पुर करा। नहीं भाई ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾਲ? ਨੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਫਹਿਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੁਰ ਕਰਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਫਹਿਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਓ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੀਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀ, ਨੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈयद ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਪਿੰਡ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵੱਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ रहेगी, दिहाड़ी चंगी लग जाएगी। अच्छा यार मैंने पहले भी कहा था, अपना क्या नाम है आपका, अहमद भाई, वो राजा अताउल मनान को या किसी को भी टैग ना करें यार, वो अगर सुन रहे हैं चुप करके बैठ के तो सुनने दे, ना करें किसी को भी मेंशन टैग ना करें किसी को भी। नहीं भाई सुनो जरा, कल का दिन दूर है, एक सेकंड जायद भाई, कल का दिन दूर है, ठीक है, की पता शाम तक दावा आ जाए, मुमकिन है। नहीं दावा ते आ गया सर, दावा ते पहले आ गया है, फैम ते बाद आया, दावा पहले आया है जी, दावा ते ओदा भी मतलब दावा ते ओदा भी आ गया जी यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਨਜਬ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਕਾਬ ਦਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾगिर्द ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। मुझे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी भगवान है। आहो सर शागिर्द ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ, ਸ਼ਾगिर्द ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਕਾਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, क्या इससे फतवा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये लगेगा नहीं फतवा, दौड़े मैंने शुरू में क्या बोला है कि गैर अहमदी छोड़े ना छोड़े पाकिस्तान होने ते हरकतां करन ते रवाजी ने रवाजे रहन वाले होन ते रवाली खा पी जान। ए नहीं भाई गल सुनी जे? बिल्कुल सुनी है आजाद भाई। रब्बा च होण ते रब्बा च की होवे, रब्बा च की रब्बा ले इन्हां नु खा पी जान, खा पी जान। मिर्जा कादियानी की शातमियत हुई है ना, खा पी जान ना। हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत की सजा ही कोई नहीं है, सजा ही कोई नहीं, दुनियावी सजा ही कोई नहीं। नुमानी साहब क्या हाल है आपके? ठीक है नुमानी, बस उन्होंने मेरे ख्याल माइक खुला रह गया, बंद कर छोड़ो। अच्छा जी, रबवा में हो तो रबवा वाले इनको खा पी जाएं, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी के बारे में बात की है ना किसी ने, मिर्ज़ा कादियानी की गिरबान को हाथ डाला। अगर ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने बकवास की होती तो फिर क्या बयान होना था? मुर्शद भाई आपको याद है बयान? वो जाने अल्लाह देख लेगा। नहीं और भी बड़े बयान ने। बहरहाल आगे चले जी, आगे सुने। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ यार बहुत ही ज्यादा पागल हो गए। आग नहीं रही अपनी जगह, नहीं बिल्कुल है, बहुत खतरनाक हद तक पागल हो गया। जब उसने कुरान करीम के आयात के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया ना, इस नासिर अहमद ने यहाँ पे बैठ के, इसने कुरान करीम की आयात के ऐसे मफहूम बयान किए ना यहाँ पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास की, कुरान करीम की आयात के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे मानी और मफहूम बयान किए इसने कि अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भी बहतान बांधे इसने। कोई बंदा नहीं बोला,
चुपचाप ये सारे वहां पे जाके उसके साथ बैठे होते थे। अब जब पड़ा अपने गिरबान को हाथ, अब क्या हुआ है? अब ये सुने जरा, ये अब देखें, जब अपने गिरबान को हाथ पड़ा, अब सुने जरा। ये बहुत खतरनाक बीमारी जे। हाँ, और इस बंदे नु या तो कमरे बंद कर को फोन सुन ले लेन बटन वाला फोन ले देना। ए बंदे ज्यादातर बचना को नहीं जाएगा, मैं दस मिनट आ जाए। मैं समझ रहा हूँ कि आप कहने लगे इनके कमरे बंद करके आपको छोड़ दें। तो मैं ये बंदा नहीं भाई, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਲਤਾਫ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1891 ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਾਸਰ ਨੇ। ਇੰਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਹਿਮ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲਤਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ WhatsApp ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਸਰ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਫੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨਾਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤਾਫੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਇਲਤਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਸਰ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। मैं मुझे बंदे मुंह में लगता है बशर भाई आपको याद है, मैंने आपको भी वहाँ लिखा हुआ था, मैं कह बशर तुम भी बड़ी चीज हो, याद है आपको? आप इसी तरह का चुटकुला आपने वहाँ बैठ के लगाया था, मैंने कहा इसको रोको। उसके साथ बैठे हैं, जो उसके साथ बैठे हैं वो भी उसी तरह ही है। नहीं बशर खामोश रहा, आगे से हंस रहा है। नहीं मोहम्मद अहमद से मैं पूछ रहा हूँ भाई, है मेरा वहाँ पे भाई मैं नहीं हूँ, मैंने तो आज ये लामे से सुनी और वहाँ से रिकॉर्ड की है मैंने। भाईजान मैं तो आपको तो नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे थे, लेकिन जो उसके मुस्तकिल 2 खलीफे हैं वो तो वहीं पे है ना। कौन से 2 खलीफे भाई? वो हमारे आपके कहने पे रुकता है। कौन है उनके 2 खलीफे? यार वो काब और एक और भी है, वो क्या नाम है उसका? काब भी है, फ्रॉड है। और काब भाई का तो अभी रिसेंटली दिमाग खराब हुआ है ना, ये तो पुराने हैं। तो जिसकी ब्रॉड है उसका नहीं खराब हुआ यार? पहले दिन हजरत तलब नहीं उसकी ब्रॉड पे कटता ना, ब्रॉड थी, बरआम की ब्रॉड पे। अच्छा वो भी बन गए नबी। मुझे कहा मैं तरले लेंदा रहा ना सारे डाक दो, कोई बंदा नहीं सी होते बोलता। अच्छा ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਕਦੇ। अच्छा जाहिद भाई आपने ना पोस्टर में थोड़ी सी चेंजिंग करें। ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है, ये थोड़ी सी ऊपर करके नीचे 2 मुसद्दका इतलात के मुताबिक इत्तेफाक किया है जिन्होंने नासिर अहमद के साथ, उन दोनों की जो है ना यहाँ पे साथ लगा दें, जवाद वायसी और साथ हादिया बाजी, प्लीज दोनों को साथ में लगा दें ताकि लोगों को पता चले कि जमात अहमदिया के मुतफिक कौन कौन हो रहे हैं इसके साथ। नहीं देखे ना, दो बंदों की गवाही तो हमारे पास आ गई है, जवाद की और हादिया बाजी की गवाही 2 बंदों की आ गई है, 2 उसके खलीफे हैं, 4 बंदे तो हो गए पक्के जो नासिर के साथ खड़े हुए हैं। उकाब जी उनको भी साथ लगा देना, लोगों के इसके पोस्टर के साथ लगा देना। नहीं वो पोस्टर दोबारा एडिट करके कल फिर लगाएंगे, कल फिर पोस्टर में 4 बंदे, कल तक हो सकता है 5 बंदे पूरे हो जाएं, क्योंकि 5 ही हमें चाहिए ना, 5 बंदों की गवाही चाहिए। 5 बंदे अगर कल तक पूरे हो गए, 5 बंदों के नाम लिखेंगे नीचे। 4 बंदे तो आ गए हैं, 4 बंदे तो कंफर्म है जिनकी हमारे पास सबूत मौजूद है कि 4 बंदे तो इनके गवाह मौजूद है ना नासिर साहब के, कि नासिर साहब का फहम बिल्कुल ठीक है। सैफी की गवाही भी आ गई है रिकॉर्डिंग मेरे पास। हेलो जी, बस सैफी वाली भी पेश करो सर, फिर 5 बंदे पूरे हो गए। आमर भाई ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਓ ਇਧਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। क्या हाल है जी नईम भाई? अच्छा वैसे असूलन अगर देखा जाए तो वरियाम उकाब 2, हादिया बाजी 2.5, जवाद वाईसी 3 और सैफी 4 बनते हैं, अभी भी 5 नहीं बन रहे। नहीं वो कर लेंगे यार, जवाद ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਦੀ ਅੱਧੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜੀ। और ਉਹਨੂੰ मैं ਕੀ ਕਹਾਂ। वालेकुम सलाम नईम भाई। ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਏ ਸੀਗੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ कैसा काम वाम चल रहा है आप दोस्तों ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਰੂਜ਼ ਦੇ, ਜ਼ਿਲਦ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਫੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੇ ਨਾ ਤਸਵੁਫ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। नहीं भाई हाँ, नहीं मानते पे ना, है ही नहीं ये नहीं नहीं मैं ऐसी तरफ आ रहे हैं, मैं ऐसी तरफ आ रहे हैं ना, दसो मैं ऐसी तरफ आ रहे हैं ना, हाँ मैं नाल मिला रहे हैं ना, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਬਰੀ ਜ਼ਿਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਨਾ ਬਿਲਜਬਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਾਤਾ ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਫੱਡਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਪਾਓ, ਸੈਫੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ, ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 50 ਦਾ ਕੇ ਫੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕਿ 5 ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। 5 ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮੁਸੱਦਕ। 5 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਟੱਕਰ ਲਾਂਗਾ ਫਿਰ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਸਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਾਸਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਜੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ, ਜੰਗ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ, ਜੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਢੂੰਡ ਕੇ। जाहिद भाई वो जो इसी रिकॉर्डिंग्स में एक बंदा है सबर साइड या पता नहीं क्या। हाँ सबर साइड है। हाँ 5वां बंदा वो कर लेना, क्योंकि वो भी कल नासिर साहब की तायीद कर रहा था। वो कह रहा था ये जो बात कर रहे हैं ये ठीक बात है, और उसने हवाला पढ़ा पूरा बकायदा वहाँ पे। हैं जी रिकॉर्डिंग इसकी भी पेश की जाए। पेज नंबर 138 और जिल्द नंबर 8 और वो बुक का नाम पता नहीं, तफस्सुर उनकी फिलॉसफी में लिखा हुआ है ये, वो तो हमने पढ़ा है ना। तो वो तायीद कर रहा था ना आपके पास 5वां बंदा वो सबर साइड। नहीं तायीद पता क्या करनी है सिद्धू जट भाई, तायीद ये करनी है मिर्जा कादियानी ने जंजबीला जो लफ्ज़ है ना उसके मानी किए हुए हैं जना और जबल। हमने तस्दीक तायीद इस बात की करानी है कि ये जो नासिर अहमद ने कहा ना मिर्जा कादियानी ने अपने साथ जना करके हमल करवाया, खुद अपने साथ जना करके हमला हुआ, इस बात की तस्दीक करने वाला बंदा चाहिए हमें, हवाले वाला नहीं चाहिए। जैसे देखिए अभी एक कमेंट पेश किया गया जवाद YYC का, उसके अंदर वो कह रहा था कि ये जो गैर अहमदी आमर नज़ीर या दूसरे बात कर रहे हैं वो गलत है, नासिर साहब ठीक है। तो इस देखे ना कमेंट, अभी तस्दीक किस बात की है कि नासिर ने जो बात किया वो ठीक है। हाँ दियाबाजी ने भी यही करके कहा। तो इस तरह की गवाहियां हमें चाहिए 5। 1 ਘੰਟਾ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਛੱਡੀ ਹੈ 9:58 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਆਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਸਾਂ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਏ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਲੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ।
ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜਾ ਟੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਅਸੂਲ ਹੈ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫਾ ਅੱਗੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ 9 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। आराम से एक मिनट है नासिर भाई रसूल है भाई। नासिर भाई बहुत सुनो, बहुत मेरे भाइयों सुन रहा था ये सैयद अतीक शाह साहब वैसे वो नहीं आ रहे ऊपर, तो ये चौधरी नसीरुल्लाह साहब को उठा लें। सैफी भाई अगर मेरी बात तो नहीं आ रही तो कल से सैयद अतीक शाह साहब को वो ठीक है, एक व्यायाम की एक ब्रॉड नीचे गिरा दो व्यायाम और उठा लो उनको। थले जाके फिर वापस आओ, शरीर तुम थले जाके वापस आओ, फिर तुम्हारी बात आएगी। थले जाके फिर वापस आओ, बाहर निकल के। वालेकुम सलाम। नाम ही बैठा हुआ जी। अच्छा नसरुल्लाह साहब शाह नसरुल्लाह भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखो मैं गल समझ गया, मैं थोड़ा जिहा बिजी सी, मैं विच नहीं गल कीती, चलो कर रहे सन सारे गल। नासिर भाई ने किस सेंस विच गल कीती सी, मैं उन्नी की रिकॉर्डिंग सुनी है, मैं पूरा टॉपिक नहीं सुनिया कि 1.5 घंटे 2 घंटे उत्ते की गल होंदी रही है। लेकिन जेहड़ी जिस तरह मैनू नासिर भाई ने एक्सप्लेन किया है, उन्हां दा जना तो की मतलब सीगा, वो सारा मैनू समझ आ गई। इहदे च मैं एवें क्यों गल छुपावां, जिहड़ी गल उन्हां ने मैनू दसी है, मैनू ओहदी समझ आ गई है। लेकिन फिर भी मेरा इहदे उत्ते एक चीज मेरा थोड़ा जिहा हुंदा है, जिहड़ा मेरा माइंड नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, वो ये हैगा है, मैं 2 लफ्ज ना मैनू थोड़ा मुश्किल हुंदी है एक्सपेक्ट ते दूजा जिहड़ा हुंदा है कदी कदी। अच्छा मैं ये नहीं कर रहा कि अगर तुस जिवें असीं कहना शुरू कर देंगे, मतलब तो मैनू पता है ना, हुण ये जिहड़ा इलम है या ये जिहड़ी चीज हैगी हर बंदा नहीं समझ सकता ना, ठीक है। अच्छा हुण जिवें असीं एक लफज लै लईए कि यार ये जानी हो गया, इन्हें जना कीता, इन्हें जबर कीता अपने उत्ते, ते जानी वो मतलब के फाइल मफूल वाली गल हो गई। अच्छा लेकिन अगर यही बंदे पकड़ लवन गल नूं ते ओ बार बार दोहराई जावन, मूसा ए हजरत मसीह मौद मूसा ए हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम, ये बड़ा अजीब जिहा मामला हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ। गवाही बन गई, बस इन्नी बड़ी है शाहजाद भाई मेरे ख्याल नाल गवाही। हाँ गवाह आ गया गवाह। उन्हें तस्दीक कर दी है कि एक सेंस हैगी है जिहदे विच नासिर साहब बिल्कुल ठीक ने। हाँ बिल्कुल है। अच्छा मेरे नजदीक भी पूरियां 5 हो गई जी हुण, ठीक है जी। अच्छा नजदीक 6 हो गई, मेरे नजदीक 5 हो गई। हुण मसला ये है कि एक बंदा नवा आया अपना फारूक भाई नू मेरा ख्याल है मामले का नहीं पता। तो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर आहिर साहब, क्या हाल है आपका, ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। बाकी सबको ये आवाज जानी पहचानी लगी है, अपना ही बंदा आहिर भाई जी वो जमात छड़ी सी ना, मैं जमात अहमदी आते हो जमात अहमदी। अच्छा फारूक भाई ये सामने ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? जी मैं सामने जनाब बिस्मिल्लाह जी किथे जी। अच्छा एक बंदा बैठा है जी परां नूं परेशान जिहा होके मुंह करके, ते नासिर अहमद लिखिया है थले, लिखिया है कि नासिर अहमद कादियानी के बकौल मिर्जा कादियानी अपने साथ खुद जना करके हामिला हो गया। थले एक चिट्टा जिहा बंदा है, ਉਹਦੇ 3 क्वेश्चन मार्क ने जी जनाब। अच्छा ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਰੀਮ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ?
नहीं हुण तुसीं थोड़ी देर सब्र करो तो मैं तुहानूं दसना वा कि इशारा किस तरफ है। ये तो आपको हम बताएंगे इशारा। ए हुण तुसीं जरा इशारे ते गौर करनी है, इशारा किस तरफ है। ए सुनो जरा। नासिर भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। शुक्र अल्लाह का। नासिर भाई वो मैंने आप वाली बात आगे की है जो आपने फहम पेश किया था ना, लेकिन उसने बड़ा खतरनाक सवाल दाग दिया ऊपर मेरे एक। वो क्या? मैंने ऐसे बोला है कि नासिर साहब ने फरमाया कि जो ज़िना है ये जबर है एक किस्म का ना। नहीं जबर नहीं है, सॉरी चढ़ जाना जबर तो वो गुनाह है। जो जबरदस्ती चढ़ना है ना, वो गुनाह है। तो फिर हजरत मूसा का वो मैंने रिकॉर्डिंग, अच्छा इसमें मादरत कुछ मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा। वो क्या कहते हैं नबाशत के क्या पता नहीं वो मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो कहता कि फिर मैं इसलिए कह दूं ना, ये ना समझे। मिर्जा साहब ने ज़िना किया तो हमल ठहरा, क्या मतलब? तो आपने हजरत मूसा का फरमाया ना कि हजरत मूसा ने इसमें हजरत मूसा के बारे में बकवास की, इसलिए फॉरवर्ड चले मुझे बगैर मुझे पता ही नहीं है क्या कहते हैं, बताओगे तो पता चलेगा ना। तो यही कहते हैं ना कि मिर्जा साहब ने अपने आप के साथ वो सारा मामला किया तो फिर हमल ठहरा और वो पता ही आ गया आपको। हाँ वो ज़िना ही किया उन्होंने अपने साथ, और क्या किया? ओ यार बहुत धड़ल्ले के साथ बात कर देते हैं। पहले दोबारा सुन लो। किया उन्होंने अपने साथ, और क्या किया? अपने आप के साथ। ये किसने कहा? ये नासिर ने कहा? हाँ जी पूरी तो सुनो, एक मिनट रुक जाओ, तुहानूं और खलो जाओ। वो पता ही आ गया आपको। हाँ वो ज़िना ही किया उन्होंने अपने साथ, और क्या किया? ओ यार नासिर साहब आप बहुत धड़ल्ले के साथ बात कर देते हैं, थोड़ा सोच के बोले। सोच के बोल रहा हूँ मैं। तो मुझे बताओ कि हमल कैसे होता है? हमल के ज़िना के बगैर हमल नहीं ना होगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना। तो जबरदस्ती की है मेरे साथ ने, ज़िना ही किया अपने साथ, और क्या किया? नहीं नजर में देखें। हाँ दिखाएं। जी मैंने जो आपने पूछा, सुने आपने जो मुझे पूछा मैंने जवाब दिया, उसका क्या नहीं दिया? ले जी फारूक भाई ये मामला है। अब बताएं जी ये नासिर साहब क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या समझ आई है? यार ये अल्लाह की कसम, ये लोग तो जाहिद भाई हर दूसरे दिन को नया सरप्राइज दे रहे हैं। पिछले दिनों वो नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी चीखें निकलवा दूंगा, ये पता नहीं उसी पेश गोली का नतीजा है। तो कमाल है, सारा तो कमाल है कि मतलब हम कहते थे तो आप कहते थे नहीं गुस्ताखी कर रहे हैं मसीह मौद की, तो हम खुद ही मान गए हो। यार कमाल है जाहिर भाई, ये कहाँ से ढूंढ के लाते हैं आप? ये मैं कहना सर अगले चस लै रहे ने, वो कहते ने ज़िना तो बगैर हमल हो ही नहीं सकता। काबिल गौर बात ये है कि ज़िना के बगैर हमल अच्छा, नहीं। ये हाँ ये बात है, बिल्कुल ये बात मैंने नोटिस की कि ये क्या कादियानी लॉजिक हुआ भाई। मुसलमानों के यहाँ निकाह के बगैर बच्चे नहीं होते, ये आप कौन सा रूल बता रहे हैं? ये कहाँ चल रहा है जाहिद भाई? ये इधर चल रहा है आजकल मेरे ख्याल में कसरे के खिलाफ। वो अपना रूल बता रहे हैं कि ज़िना के बगैर हमल नहीं हो सकता। ज़िना होगा तो हमल होगा, और जब ज़िना होगा तो हमल होगा, और उसके नतीजे में पैदा होगा कौन? ए जेड़े अंबिया ते भौंकण वाले ने। अच्छा यहाँ पे ना हमारे सीकर भाई आए हैं। सीकर भाई अस्सलाम वालेकुम। कल आपने इस चीज के लिए वड़ाई साहब से बात की थी कि वो इस बात से की तस्दीक करवाएं जाके जवाद साहब से कि वो इस पे सुबहान अल्लाह कहते हैं या नौजुबिल्लाह कहते हैं, तो उन्होंने सुबहान अल्लाह कह दिया जी सीकर भाई। है वाकई? जी सर मैं अभी उसका आपको दिखा देता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया, सब ठीक ठाक है? भाई मैं थोड़ा सा माजरत, मैं गवाहियां नहीं सुन सका। क्या आप लेआउट कर सकते हैं पूरा ज़ायचा बना के कि किस किस ने क्या क्या कह दिया है, एक दफा प्लीज? जी सर, ये सर जवाद का पहले आप तस्दीक ले लें। उन्होंने नीचे अपने एक अहमदी को कहा है, जब वो अहमदी ने उसको कहा ना कि नासिर साहब ने ये बात कही है,
تو اس نے کہا کہ آپ امن نذیر کے سچا ہے اور ناصر صاحب غلط ہے آپ کے نزدیک. تو دیٹس مین کو وہ کہہ رہا ہے کہ ناصر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, امن نذیر غلط ہے. زبردست. سر مصدقہ اطلاعات کے مطابق جواد YYC, ہادیہ باجی, وریام, عقاب اور سیفی کینیڈا والا, انہوں نے تصدیق کر دی ہے ناصر کی. ہاں سیفی کی میں سن چکا ہوں. مطلب ان سب نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے ساتھ زنا کیا ہے. بالکل جی بالکل. اوکے لاکھ دی لعنت ابھی تاڑے لعنت ہے بھائی, لعنت ہے. آپ کے مطابق مرزا قادیانی زانی تھا اور زنا بالجبر کیا اس نے اپنے سر. یہ تو بہت نازک معاملہ ہے. لعنت بٹ تیرے تھے بھی. مجھے وہ سیکر بھائی, مجھے ایک وہ ویڈیو یاد آ گئی, وہ ایک سکھ نے بنائی تھی. وہ نا کسی کو ایسے فنی تھی, وہ ایک دوست کو لے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, کہتا ہے آج ساڈے نال موجود نے ایک ایسی چول بھائی نہ تو سارے نو پتا ہے. اچھا پوز لیتا ہے نا جو وہاں پہ, اور پھر کہتا ہے لعنت ہے بھائی تہاڈے تے. یار وہ اتنی پیاری لعنت ڈالتا, لعنت ہے بھی تہاڈے تے. نہیں فاروق بھائی, ویلکم ٹو دا شو. ایک سی ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ 5 ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਨੇ, 6ਵਾਂ ਨਾਸਰ ہے. نہیں یہ ان میں سے بتائیں نا ذرا سب سے بڑا کون سا ہے نا. ان کا انٹرو ایسے ہونا چاہیے, ان کو بلائیں اور ان کا انٹرو کرواتے ہیں کہ جی اج ساڈے نال موجود نے ایک ایسی اعلیٰ درجے دی کھچ جنہ تو اپنے بھی تنگ نے, باہر والے بھی پریشان نے. میری مراد ہے جناب ناصر. اچھا سر, اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں. زاہد بھائی ایک منٹ دیجیے, تھوڑا انٹرو کروا لیں دیں. اس میں یہ بھی اسپیکر بھائی زاہد بھائی نے چلاتے ہیں, وہ آڈیو چلاتے ہیں جس کے اندر ناصر کی صداقت کی دلیل بھی موجود ہے بقول عمدی دلیل کے. تو وہ سنا دیں زاہد بھائی پلیز. ناصر کی صداقت بھی موجود ہے. پہلے وہ جماعت کا صادق اور امین بندہ ہے جی, ماشاءاللہ صادق اور امین ہے. جی جی سنائیں سنو جی, سنو. وہ بات میں بتاؤں گا کہ وہ بتائیں گے جنہوں نے نہیں آپ نے ان کیوں کیا ہے جب آپ وہ بات نہیں کر رہا. عمران صاحب آپ محسن بھائی اگر کوئی میرے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو میں آن کروں گا یا کہوں گا یہ غلط ہے؟ میں آن کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے. میں نے کب کہا کہ میں آن یہ تو سننے میں کر رہا ہوں. بات تو سنو گے تو پتا چلے گا نا. یہی تو سمجھنے والی بات ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہاں میں نے یہ بات کہی ہے. اب وضاحت ان کو کرنے دینا, یہ بھی سنے نا وضاحت ہوئی. ہمیں ضرورت نہیں ہے نا میری بات سننے. ہم نے دجال بنا دیا ہوا ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے سننے کے لیے. تو آپ ہمیں صفت بتائیے, آپ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بہن ہی یہی کیا جاتا ہے. یہ بھی یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے محمد علیہ السلام ہے. میں کہتا ہوں کمپیئر کرو گے تو جیسے ویسے ہم تو نہیں کمپیئر کرتے, ویسے ہی تم کر رہے ہو جی. اس میں اس نے کہا ہے کہ بائنے ہی جیسے مسیح موت کے وقت ان کے مخالفین کرتے تھے ایسے ہی بائنے ہی آپ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ میری صداقت کی دلیل ہے. لو جی, صادق اور امین بھی ہو گیا جی بندہ. سر صادق اور امین بھی ہو گیا جی. چین تباہ. ابو بکر بھائی ٹائم سٹیمپ بھی بتائیے گا, وہ جو آپ نے بھیجی ہے ویڈیو اس کا ٹائم سٹیمپ بتائیے کہاں سے پلے کرنی ہے. لو جی ہوں تانوں پتہ لگ گیا کہ جس طرح مرزا قادیانی دی مخالفت ہوندی ہے اس طرح یہ تو بندہ ماشاءاللہ بندہ جو ہے نا مسیح موعود بننے کی میرے خیال میں تقریباً آخری 2 سیڑھیاں صرف رہ گئی ہیں. اگر ایپسٹین فائل میں حضرت صاحب کا تھوڑا سا کوئی نام نکل آئے تو میں کہتا ہوں مطلب بات بن جائے. آج ہی ان کی تاج پوشی کرا دیتے ہیں. میں کہنا سر مسیح موعود بنیا پیا اگلا, تسی کہندے ہو بنن والا بنیا پیا جے. ایک لت وڑ گئی دوجی رہ گئی ہے. اچھا کون بولے ہے؟ تیری خیر. وعلیکم السلام. آغا جان نکر چ لوگ کے بیٹھے نے. واہ میں آخیا نا لت وڑ گئی ایک رہ گئی. اچھا جی یہ ایک منٹ نجف بھائی, ایک منٹ. اے جڑی ابو بکر بھائی نے گل کیتی ہے نا وہ بھی سانو تصدیق کران دو. ابو بکر بھائی نے مینوں ویڈیو بھیج دیتی, وہ بھی اے ذرا سنو ذرا. Then I will also become someone's wife. I said, I've taken her in my arms. Sir, انگریزی ختم کر جی, پنجابی چ
I used to listen to the debate for a long time. I mean, you should have ended this debate here. Just by hitting the 2nd and 6th, it's not going... अबू बकर भाई का कुछ और है। जाहिद भाई सेटिंग पे जाओ, ऑडियो पे जाके ओरिजिनल सेलेक्ट करो। नहीं, ऑडियो ओरिजिनल सेलेक्ट करो, तो सेटिंग पे जाओ। May Allah bless you. No one. नहीं इन्होंने अपलोड किए हैं ना। नहीं जाहिद भाई, ये पंगा है, ये पंगा होता है। ये यूट्यूब इंस्टा आजकल ना इन लोगों ने जान खाई हुई है हमारी, ये ऑटो डबिंग कर देते हैं। आप सेटिंग में जाएं और ऑडियो ट्रैक में जाके ओरिजिनल सेलेक्ट करें। पंजाबी आएगा या ओरिजिनल आएगा, दोनों में से एक चीज। इसमें ट्रैक है ही नहीं ना भाई। और सबटाइटल ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ सर, सबटाइटल ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है ना ट्रैक सर। मेरे मैं नहीं सबटाइटल नहीं यार। आप कहाँ से यूट्यूब से प्ले कर रहे हैं जाहिद भाई? यूट्यूब से कर रहा हूँ, यूट्यूब से कर रहा हूँ। जाहिद भाई ये तहरीर किस सन की है? मतलब ਆਦਨੇ ਹੁਣ ਚਲਾਓ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। जाहिद भाई जी फिकर भाई बोले रिफ्रेश कर। मैं 1 मिनट से मुझे दीजिएगा, मैं ना एक चीज कर रहा हूँ। वो तहरीर कब की है मतलब मिर्जा साहब की, ये वाली हमल वाली? ये जो इस्लामी असूल की फिलासफी में है। हाँ जी, बरी भी कैफे ताली ये मुख्तलिफ जगहों पे आई है सीकर भाई। नहीं, ये मेन जो कश्ती नूह के अंदर है, कश्ती नूह की। यार उस दौर का मैंने सिर्फ देखना है कि क्या है जना की सजा या जना बिल जबर की क्या सजा। मैं रेप की देखी, जना बिल जबर की सजा मुनाज़रा हाथों में इसने सीकर भाई खुद पेश की थी ना। कुरान के हुक्म से लिखा था कि कुरान संसार का हुक्म देता है जना करने। बस ठीक करो प्ले। ये वाला मेरे जिम्मे है। करो जी, अपना रोड़े इकट्ठे करो जी। एक मिनट जी, मैंने दोबारा प्ले कर लें जो वीडियो, अगर हुण दोबारा 1 मिनट रुक जाए। इस वीडियो को हम दोबारा प्ले करते हैं। आप उन्हीं देर कर लें बात जिसने करनी, मैं जरा चेक कर लूं पहले। ਉਨੀ ਦੇਰ ਰੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਰੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਚਸ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਚ ਵੱਟੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਫੜੋ। ਰੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ, ਰੋੜੇ ਤੋਂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਰੋੜੇ ਚਾਹ ਕਾਣੇ ਤੇ ਕਿਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਾਨਾ। मैं कहता हूँ नहीं भाई, शुक्र करे आपने ये नहीं कह दी। नहीं अबू बकर भाई सेम इशू आ रहा है, वही डबिंग ही आ रही है। अच्छा सीकर भाई, ये 1902 की है शायद ये कश्ती नूह, जिसके अंदर 1902 की है, तो उस हिसाब से आप कर लें अपनी रेंज। ਅੱਛਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਿਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ। नहीं हो सकता, उन्होंने ओरिजिनल डिलीट कर दी थी वो YouTube तो सुट के। यार किधे चैनल पे रुको, मैं प्ले करना वा, किधे चैनल ते पई है? राहे निजात चैनल है अबू बकर भाई दा ते वीडियो राहे निजात ओपन करोगे ना तो ओदे विच टाइटल आएगा। अब 1 मिनट मैंने टाइटल देख लें तो वीडियो दा की है। नासिर मुरब्बी सारे मिर्जा की बीवी हैं। Then I will also become ਉਹਦਾ ਸਬਟਾਈਟਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। पहले दसो राहे निजात उर्दू च लिखना है इंग्लिश च? उर्दू च लिखो राहे निजात। उर्दू च काली जी तस्वीर लगी हुई सी उस ते पीले रंग ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਿਜਾਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, 32000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆ। ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਕਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੱਪ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਣੇ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਈ, को बंदा वीडियो नहीं। और यार वो अली भाई नहीं है हमारे, वो जो स्कल क्रशर, उनका मुझे बहुत ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੇਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ चाहिए कि कौन सी वाली वीडियो? शिकर भाई वो अली भाई का नहीं हुआ था वो अंसर रजा के साथ, उन्होंने सरफ नहव के ऊपर कोई छिल्ला था, उसको बात ही नहीं आ रही। व्हाट्सएप के पास पड़ी है, मैं व्हाट्सएप से आपको मैं करवा देता हूँ।
पूरी वीडियो भट्ट साहब के पास पड़ी हुई है ਤੇ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਇਲਮ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ शाहिद भट्ट साहब, शायद बात वो मुश्तरका ने। अच्छा शाहिद बाट साहब, ठीक। अच्छा ठीक 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 अच्छा जी, वो अबू बकर के ने दोहां घरां दी रोटी खा के ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਾਟੋ। अबू बकर भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਪਲੇ, ਆਪ ਪਲੇ ਕਰ ਲਓ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ। यार ये मिश्रा साहब ने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है, ये सोहेल नासर मिश्रा साहब ने? नहीं, मुश्किल है इसका भी। नहीं बोलते बिल्कुल नहीं है ये आजकल जमात के हक में, बिल्कुल नहीं, मैंने इनको कभी बोलते। ये पंडित हो गया है, पंडित हो गया हूँ। अच्छा अच्छा, तो नहीं ना, नहीं उसको समझ आ गई मेरा काम नहीं है गुफ्तो शदीद में, और मैं बस सुनता हूँ चुप करके, वो सुनता है मैं पूरा दिन, और उसको समझ आ गई भी है कि जमात जो है लानत वाला ही काम, लेकिन अब बस पता नहीं कि मजबूरी है बेचारे की, छोड़ भी गया हो तो छोड़ गया हो दिल में। सीकर भाई अगले दिन आपने मुझे बताया था ना कि आपको पता चल जाता है कोई बंदा लाइव पे कोई सिगरेट पी रहा हो या कोई कर रहा हो ना काम ऐसा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं कहता हूँ हमें ना सीरत मेहदी पढ़ते पढ़ते एक हवाला मिला है, उस दिन हंस के हमारी ना वकियां टूट गई हैं। वो रिवायत नंबर 222 है कि दादा जान हुक्का पिया करते थे और उसमें भी बड़ी शान दिखाते। जान कैसे भाई मौजूद थे, कोई शुगर लगा है उधर। अब ये इसी बात का तो शुगर था ना, कोई बंदा आया है वो कह रहा है जी दादा साहब ना उसमें असल में ब्लूबेरी आइस मिंट डाल के पीते थे। कोई कह रहा दादा साहब जो है ना वो जो छल्ले बना लेते थे। लेकिन उन्होंने जो लॉजिक लिखा है ना वो कहते हैं शान यूं दिखाते थे कि चीटा लांदे चीटा एवे कौन सोहेल मिश्रा जब पहली बार आया ना हमारी ब्रॉड पे, पहली की दूसरी दफा नहीं तो ना 2 साल पहले की बात है, रोजे चल रहे थे तो हम सब के रोजे थे। मैंने कहा यार तुमने रोजा नहीं रखा? नहीं रोजा है मेरा, रोजा है। अच्छा, थोड़ी देर गुजरी तो एकदम ना इसकी आवाज में आवाज आई, मैं कहा खिंची आई, मैं कहा कश मारी। कहता आपको कैसे पता चला? मैं कहा चैट दे दो। यार आपको ना, अच्छा उसके बाद ना सीकर भाई हम पड़े हैं उन हवालों के पीछे ना, हमने इतने सारे ढूंढ शुगर लगाए कि मतलब कहा हाँ वो यार इतने मिले। बेटा फांसियां दे रहा है हुक्के को, यानी मिर्जा साहब नफरत है, बाप पूरी महफिल लगा के बैठा है और शान से हुक्का पीते थे। अमीरों को अपनी महफिल में बैठने नहीं देते थे और छोटे कमी कमीन को उठने नहीं देते थे। वाह क्या लेवल है यार, वाह वाह, सारे मिल बांट के ऊपर। अजय आ गया हमारी छोटा 100 रुपए खुदाई, छोटा 100 रुपए, बड़ा 200 रुपए साकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਲੈਂਕ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। यार ओदी ना उस्मान भाई जाहिद भाई नु करना नहीं आ रहा, ओदी सेटिंग तो जाके ऑडियो ना ऑटो डब हो रही है इंग्लिश च, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ओरिजिनल लैंग्वेज ਉਹਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੇ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਫਰੂਕ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਹੁੰਦੀ? ਕੈਪਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਫੂਕਿਆ ਥੱਲੋਂ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਡ ਕਰ ਜ਼ਰਾ। ਐਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ 에어ਪੋਰਟ ਅਰਾਈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। अच्छा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। फारूक भाई आप जरा यार अनलिस्ट करो हाँ जरा अपना की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਲਿਸਟ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ੈਦ। ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੈਂਡ ਯਾਰ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮਿਸ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੇ, ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਮ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਲਤ ਕਰਵਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ? ਆਹੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਬਗਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਘਰ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਨਾ ਬਿਲ ਜਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਯਾਰ जनाब बिल जहाज नहीं होता वो ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? ਜਨਾਬ ਬਿਲ ਜਹਾਜ਼, ਜਨਾਬ ਬਿਲ ਜਬਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲ ਜਹਾਜ਼। ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार इस लाइव पे, अंदाजा करो यार। जनाब जहाज Then I will also become someone's wife, I said. I have यार साकी इस वीडियो नु तीली खिंच के अग ला दे यार, तेरे कोलों भी नहीं उर्दू च हो रही। अबू बकर भाई बदला लै रहे हो साडे कोलों किसी गल दा है ना? अच्छा वो भाई उन्होंने अपनी तरतीब की टेंशन है, असी पुठे सीधे होए पे, वो कहंदे यार तरतीब आउट हो जाएगी जी पब्लिक करती। अंदाजा करो। जियो जियो मुसलमानों, जियो जियो, छा गए शहजादे हो। अच्छा अगे वाले मंगने पैने हुण वीडियो मंगिया पिया कर सो। दौर दौर दी गल नहीं भाई, वेख लो दौर दौर दी गल है। बिल्कुल नहीं भी अगे वाला किसी को मंगना ताकि एक मिनट माइक बंद कर यार, एक मिनट माइक बंद करो यार, माइक बंद करो एक मिनट, रुक जाओ। फिर मैं भी बानी जाऊंगा किसी का नासिर भाई उस तो पहले देखो मैं क्या खसम मैंने मोहच ले ले। अच्छा वरियाम साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ मैं फिलहाल ब्रॉड ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੋਸਟ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਇਆ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕੌਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਕੌਣ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਡਿਬੇਟ? ਹਾਂ ਇਹੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਲੈ ਆਓ ਬਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਓ, ਕੱਢ ਲਓ। ਹਾਂ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਡੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ। ਮਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਯਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ। ਇਹ ਚਵਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਚਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੀਵੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਅਮਲੀ ਆਪ ਦਾ ਬੁੱਢੀ ਯਾਰ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कोई भी किसी होर नूं भी मौका दिओ बोलण दा। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਮੋੜ ਉਹ ਵੀ बनी इस्राइल इश्तिहार च बंदे ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਉਹ ਵੀ ਮੋੜ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਯਾਰ ਉਹ
ਉਰਦੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੁਰਾਨਿਸਟਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਬਰਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ। ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਲਈ ਉਹ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਰਾਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਓਏ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸਾਕੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? इतनियां बुढ़िया हो के फिर जनाब जबर अपने नाल कीता सु। देखें भाइयों, आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं मामला। तब मैं क्या बताऊं आपको? नहीं भाई, आपको तो पता है यार सारा मसला। मिर्जा साहब ने लिखा भी था किताब में, मतलब कि जो प्रॉब्लम थी उनको, तो फिर आप कह रहे हैं बुढ़ियों की तरफ क्यों नहीं गए? ये ज्यादती नहीं कर रहे आप? ओ तो फरूक भाई दादा गाले ना मसला खड़ा होवे ना मसला हल होवे। हाँ, गहरी बात है बिल्कुल। ये देखे ना, लेकिन उत्थे भी तो मसले ना ही रहना है ना। जेड़ा मसला इधर नहीं हल होया, आपने नाल किंज हल हो गया? ये कोई साइंसी तहकीक मालूम होती है। ये इसमें जहीर अहमद साहब हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो मैं मोमा हल कर देना है जी कर दियो जी, कर दियो। देखो किसी सियाणे ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है हजरत साहब, समझ गए आज मामा हल हो गया जी। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਅੱਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। सादा लफ्ज़ से कर लेना, जितना मर्जी सरफ पा लो, जो मैल डंडा करता है ना। नहीं यार मौलवी साहब, मेरे वाला बेहतर ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਕੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਨਾਨੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੈ ਸਾਕੀ ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਵਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੜਾਇਆ ਚਾਹ, ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾੜ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਲਾ ਹੱਲਾ ਤੇਰੇ ਟੇਸਟ ਤੇ ਸਾਕੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਬਣ ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਟੇਸਟ ਤੇਰਾ ਚੈੱਕ ਫੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਖੋਲੀ। ਸਾਕੀ ਸੋਚ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਾਦੀਆਨ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਦੁਖੀ ਸਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਬੰਦਾ ਬਣਾ, ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਡਾਈ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਤੱਕ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾਸੂਰੀ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ, ਕਾਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਐ ਸਲਾਬ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ, ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਚ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਗੁੱਡੀ ਖਰੀਦਣ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ? ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਉਹੀ ਨਾ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਝੰਡੇ ਕੱਢਣ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੇ ਘਰ। ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਮਸਰੂਰ ਮਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਕਹੋ ਕੀ ਸ਼ੈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਫੈਲ ਗਈ ਏ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਕੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਛਾਣੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਾਲ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਹ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਲਾਂਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕ ਬਣਿਆ ਮਸਰੂਰ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਮਸਰੂਰ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਭ ਪਿਆਰ। ਦੀਨ ਨਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੋਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਆਰਾਮ, ਜੀਵੇ ਜਾਗੇ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ ਲਿੱਤਰ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਦੇਵਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੁਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਲ ਵੇਲ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਦੀ 50 ਸਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਲਾਂਜਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਉਲੈਦਾ। ਪਰਦੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਹੈ ਮਸਰੂਰ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਭ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਉਹ ਰਬਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਵਾਂ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਵਕੂਆ ਵੀ ਯਾਰ ਨਜਮ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ FIR ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੁਖੇਰਾ ਲੱਗਾ RPO। ਆ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਹੋ ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਲੀ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ FIR ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਚਨੇਓਟ। ਬਸ ਨਾਰਾ ਜੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਭ ਪਿਆਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜਾਵਾਰੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬਵਾ ਜਾਵਾਂ। ਚਿਕ 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 ਇਹ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ। ਆਹੋ जर्सी फॉर्मूले का खेल रहे हैं, लाइव बंद कर दे तो पहले आज गुजर गई है यारा, आज है खिलाफत तेरा बेपियारा। रब शहर चल के देखो नजारा, रबे खुदा दा महबूब बनिया। चल चढ़िया तैयो चल चढ़िया ये मेरी आने वाली नई एल्बम की कलेक्शन है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा जी पुरनूर कलेक्शन है जी। लानत है इस कलेक्शन ने लिखने वाले। मौलवी फैजान का सुना है? किस लानत है बट तेरे पे भी। मौलवी फैजान को सुना है? खुदाया जो इंसानों की आर हो बशर की जा नफरत हूँ बशर की जा नफरत और इंसानों की आर किरम खाकी मेरे प्यारे नायादम मर गई यार। किरम खाकी मेरे
रेना आदम ज़ाद हूँ बशर की जा ए नफरत। हजूर ने मैनू बुलाया, मैं पूछे हजूर हुआ की? हजूर काने शेर मैंने दसे हजूर फरमाते हूँ बशर की जा ए नफरत हूँ बशर की जा ए नफरत और इंसानों की आर हूँ बशर की जा ए नफरत और इंसानों की आर। सुभान अल्लाह, मिलके पढ़िए। दर्द है भी मुंडे दे गले च नहीं दर्द मुंडे ते पिट्टे च किधर ऐसे बुनियादत ने हर चीज ने चोरी ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜ਼ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਦੇ। ਓਏ ਉਹ ਤਰਜ਼ ਨਾ ਪੇ ਬਣਾਈਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਥੋੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਅਜਨੇ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਨਜਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀਕਰ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛ ਲੋ ਨਜਫ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਜਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜਫ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬੇਵਾ। चंदा देवो तहरीके जदीद दा चंदा कढो यार, चंदा कढो के जदीद नाल काम किना होया है, इस्लाम ते लगा होया हर दाग तोया है। ये झूठ है यार मेरे ते तरीके जदीद दा एदी भी सुन लो, एदी सुन लो यार। एक मिनट सारे चुप करो, एक मिनट नहीं एक मिनट बोश करो। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੀ ਆਣ ਦੇ ਆ ਜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਜਮ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। आओ जी एंड ते आ गया टन एंड दे ना नियाले ना पता की हुंदा ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਗੁੰਗਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਸਨ ਨਾ, 2 घंटे ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ। अभी गुफ्तगू करता हूँ आपसे, बैठे भाई वो आ रहे हैं, कोई अपनी नज़मा गा रहा है, कोई अपनी जाके मेजा की तबलीग कर रहा है। असं कह रहे भाई बस मैं रोटी खा लवा, बस मैं ऑफिस तो बस क्लोज कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद एक आया, कहता आपने वो नज़म पढ़ी, नज़म पढ़े। उन्हें नज़म सुनाई, मैं कहा यार ना तो पढ़ सकने हैं। कहता वो टवाना पढ़ ले। मैं ना शुरू की है ला नबी आबादी, उन्हें पता अगला शेर क्या आना है, उन्हें ब्रॉड सुट्टी थले। वाह, ऐसे ड्रामेबाज ने मैंने अगले दिन मेरे नाल भी यही रंगबाजी की है। आप ही इनवाइट करके, मैं तो जांदा भी नहीं ना चवला को, आप ही इनवाइट करके ते थले मैसेज कर रहा, मैं टैग करके। अच्छा मैं बह रहा, मैं यार की कर देने ਉਹ ਟੀਟੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਇਹ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਬੱਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਹਜ਼ਰਾ 2 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 300 ਦਲਾਇਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੱਚ ਕਚਈਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚਗਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਮਾਰਿਆ। ਆਹੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾੜ ਲੈ ਕੇ ਵੜਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਢੂੰਡ ਲਓ ਮੁਝੇ ਨਵੀਦ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਭਲਾ, ਮੀਰ ਲਤੀਫ। ਅੱਛਾ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਏਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਓਏ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੁਰੱਬੀ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ?
नहीं नहीं आप बैठे अभी बैठे आपसे करते हैं बात। अच्छा इन्होंने किते अंसर रजा नु कीती कुती काल शाल, वो 2 मिनट लेट होया, इन्होंने चुक्या जी वो राड वाले नु, वो फजूल ही शुरू हो गया बिला वजह। मुझे पहचानते नहीं है तू ट्रंप मुझे नहीं, पिछू अंसर रजा आया ओ आहो भेजी, मैं तो निकल गया, मैं नहीं सुनिया। अंसर रजा बाद च आया आके वो घटिया जुगतां करदा रहा उत्थे बह के, मां दियां गालां कढदा रहा पिछों मैनू, ये वो करदा रहा। किस गल दे उत्ते इनू मैं पूछया, मैं क्या हु इज दिस टॉकिंग, अच्छा इस गल ते जुगतां शुरू करतियां, नहीं आप क्यों बोल रहे हैं ये, मैं कहा यार एक जुमला आवे भाई बोलता है उर्दू च पूछ लेना कौन गल कर रहा तू, अपना तारफ ते करवा मैनू। नहीं थोड़ी देर बाद हुई ना तो इन्हें शुरू की जो, तो मैं क्या भाई जान हुण क्यों बोल रहे जे किसी गोरे दी औलाद है तू, ले ऐस गाल दी बोलते हैं वो गोरे की औलाद होते हैं, नहीं नहीं वो गोरे की औलाद होते हैं, ये कहना क्या चाहता है ये गोरे की औलाद होते हैं। उत्तों अंसर रजा आया, वो भाई उन्हें बह के उत्थे 5 मिनट वो ढीठ बेशर्मा तरह गालो गाल ते पोचे मारे ने। कौन लोग हो यार तुसी, मैंने तो पता भी नहीं, मैंने पिछों किसी ने रिकॉर्डिंग इम्तियाज भाई ने सेंड की, इम्तियाज भाई ने ਫਿਕਰ ਭਾਈ काम चेक करो। ਫਿਕਰ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਦੀ ਦੇ ਮਲੰਗ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਯਾਰ ਉਹ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। अब मैं ना खलोवो ना इन्हां दी गालां पहले फिर मैं तुहानू सुना ही दिया ना, तो उत्तों तुसी चला दिओ जी ना ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। जो सुनाओ सुनाओ, मैनू लभना पैना हाले। लव लो इधर ए लो। मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। नादर भाई एक मिनट यार जाहिद भाई इन लोगों को बात करने की तमीज नहीं। लाइव लाई ना सैफी भाई दे खिलाफ ते तेरी मैं भैन ओ जी अरशदाद दे अच्छा ठीक है तू दे गालियां मेरी जान, दे गालियां और दे नहीं नादर भाई एक मेरे बाप इसने मसरूर भाई ये जो ऊपर बंदा बैठा हुआ है ना, नादिर भाई जी मसरूर भाई निकल जाए यहाँ से, नादिर भाई निकल। हाँ ठीक है तेरी मैं भैन दे कुत्ते ना चढ़िया गश्ती दे बच्चा तेरे उत्ते फिर हर रोज लाए जी ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਓ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਲੰਗ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਫੋਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਮੈਂ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਜੀਵੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਰਾ। ਜੱਜਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬਈ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਲੰਗ। ਜੱਜਾ ਕੱਲ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਕੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਮਰਾਨ ਕੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਇਸ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਕਬੀਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਹਦ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਕਾਹਲੋਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਸਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਦਾਦਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼। लो जी गाली बाजां तो फिर ए पेश खिदमत है जमात अहमदिया दे नहाते धोते मुरब्बी जनाब ऑफिशियल अंसर रजा साहब, और ये इम्तियाज भाई ने मुझे भेजा था, ये उनका भी ये सुन लेंगे थोड़ा सा पैगाम। अस्सलाम वालेकुम जी फारूक भाई, ये आप जो गालियां दी हैं ना वो इसमें रिकॉर्ड हो गई हैं, इसको प्लीज आप देख लीजिएगा। तो आपके हवाले से ही बात हो रही है और आपको अंसर रजा ने गालियां दी हैं, ये जरा अपने पास सेव करें भाई, इनका चेहरा मकरू गलीज लोगों के सामने रखने के लिए। जज़ाक अल्लाह। चला गया था, ये आपकी मेहरबानी, आपने मुझे सेंड किया, ये ले जी। और मैं भी नजर आ जाए पूरा, ये चेक करें, ये जी कुरान एंड हदीस की टीचिंग्स चल रही हैं जी जनाब। और ये अंसर रजा को एमरजेंसी बुलाया गया था, जब मुझे कॉल पे लिया है तो इन्होंने काले शाले ठोकी हैं कि जी आए आप आए जी अंसर रजा साहब, हमने बंदा घेर लिया जी। आगे यही कर रहा है, मुझे उतारने के फौरी बाद की रिकॉर्डिंग है ये चेक करें। इस काबिल भी नहीं आप उससे बात करें ना। तो गटरों का भी गटर है वो तो। हाँ जी और मुझे आज कह रहा है मुझे कह रहा है मैं कौन हूँ, तो मैं मेरी नाम लिखा होगा, नाम बताओ, मैं तुम्हें मेरा नाम
راشد قادیانی آ گیا یہاں پہ، یہ وہ تو تمہیں بول گیا میرا نام ہے. اچھا وہ درد جو ہے نا 6 مہینے پرانا سیکر بھائی ابھی تک ان دونوں کے اندر ہی پھر رہا ہے. وہ انصر رضا بھی کہہ رہے وہ راڈ اس کے اندر ہی ہے مجھے لگ رہا ہے. وہ راڈ والا درد ابھی تک اندر ہی ہے اور دونوں ایمرجنسی اس کو بلا کے نا اس درد کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان میں ہوتا نا کہ وہ پولیس والا کسی کو پکڑتا نا تو جو پنے کا ہوتا نا کہتے ہیں نہیں پتا میرا پیو کون ہے. میں کہتا ہوں آپ کو نہیں پتا تو میں نے کیوں بتاؤں. یہ لیں جی، یہ ہے جماعت احمدیہ کی اخلاقیات جی، جس کو دیکھ کے طاہر متاثر ہو کے گیا ہے. سیکر بھائی چیک کرو. نہیں تو میں دوبارہ سنانا. یہ جماعتیں تو شکر ہے یار کسی نے ریکارڈ کی ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کام انہوں نے پیچھے بکواس کی ہے. یہ مربی صاحب ہے، مربی صاحب جی جی مربی دیکھیں. اسی لیے تو مجھے جو ہے نا امتیاز بھائی نے اسپیشل کہا ہے کہ آپ ان کا کریں اس کی. ہاں جی بدترین مخلوق دکھا دی ہے یار. تو مرزا صاحب کا وہ لام سچا ہو گیا. نہیں سر، میرا یہ جو میں نے آڈیوز آپ کو سنوائی ہیں عیر بھائی، یہ مہدی دا وہ جو روا جاما روا آما، یہ نیا پروجیکٹ میرا لانچ ہو رہا ہے. اس کے اندر مجھے یہ آڈیو بھیجے ذرا مربی کی یہ والی. میں انشاءاللہ یہ آپ کو میں بھجواتا ہوں. اچھا یہ چیک کریں ذرا. راشد قادیانی آ گیا یہاں پہ، یہ وہ تو تمہیں بول گیا میرا نام ہے. پاکستان میں ہوتا نا کہ وہ پولیس والا کسی کو پکڑتا نا تو جو پنے کا ہوتا نا کہتے ہیں نہیں پتا میرا پیو کون ہے. میں کہتا ہوں آپ کو نہیں پتا تو میں نے کیوں بتاؤں. جرمن احمدیوں کا اخلاق خدا کی قسم ایسا ہے کہ اگر آج میں کہوں کہ خدا تمہیں اپنی جانوں کی قربانیوں کے لیے بلاتا ہے تو سارے بکریوں کی طرح ذبح ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہی بات اس سے اتنے آتے ہی نا انگریزی بولنی شروع کر دی. تو جب راشد بھائی نے انگریزی بولی تو یہ کہتے ہیں اچھا آپ گورے کی اولاد ہیں. تو میں نے اس کو پوچھا کہ جو انگریزی بولے وہ گورے کی اولاد ہوتا ہے. تو آپ نے آتے ہی انگریزی بولی تھی اس کا. اچھا ایسا منافق ہے یہ بوڑھا جو میر لطیف ہے نا، یہ نہیں بتا رہا کہ صرف میں نے اتنا پوچھا تھا کہ ہو از دس. اس بات پہ 2-3 منٹ مجھے میوٹ کر نیچے اتار اوپر کر تماشا کر کے لیکچر دیتے رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ ایک اردو براڈ پہ آئے ہیں، آپ نے انگلش کیسے بول دی؟ ابے تمہارے مسیح موعود کو نہیں پتا تھا اردو الہام کے بیچ میں انگلش تون دیتا تھا، وہ چلتی انگلش کے بیچ میں اردو کے الفاظ تون دیتا تھا وہ جاہل آدمی. اور اس کو دیکھو کیسے. پھر جب یہ خود بولنا شروع ہوا تھا تو تب میں بولا تھا، میں نے کہا بھائی تو اب گورے کی اولاد ہے، اب کرنا اردو میں بات کر. اب کون سا تجھے نہیں، میں تو عجیب جاہل لوگوں کو یار. آپ بھی گورے کی اولاد ہیں لیکن بعد میں آپ کو شک پیدا ہو گیا میں تو گورے کی اولاد نہیں ہوں، بس پھر چلا گیا وہ. اچھا پھر چلا گیا وہ. یار ویسے میر لطیف صاحب لاکھ دی لعنت ہے یار، اس عمر میں اتنے جھوٹے آدمی. چلا گیا یار، اتار کے تم لوگوں نے. میرے آخری الفاظ تھے، میں نے کہا میر لطیف آپ سیدھے ہو جاؤ، آپ کر لو بات، بچوں کو نہیں آ رہی تو آپ کر لو. اس بات پہ نیچے اتارا تھا اور اب کہہ رہے ہیں جی وہ پھر چلا گیا. جی ہاں جی وہ چلا گیا. میں تو سمجھا تھا کہ گورے کو دادوں، لیکن وہ مجھے پتا لگا کہ امی نے بتایا. ہاں جی جرمن احمدیوں کے اخلاق چلائیں جی ماشاءاللہ. یہ دوبارہ میں تھوڑی سی پلے کرتا ہوں، یہ دیکھیں جی. گورے کو دادوں لیکن وہ مجھے پتا لگا کہ امی نے بتایا. یہ انصر رضا ہے، یہ جماعت کا خوبصورت اعلیٰ اخلاقی چہرہ جس کو دیکھ کے طاہر کہتا ہے کہ میں نے جماعت کی جناب وہ قبول کر لی ہے. جی جماعت کے اعلیٰ اخلاق دیکھ کے میں نے قبول کر لی ہے. کس بات پہ کیوں اتنی گالیاں دے رہے ہو مجھے؟ فاروق بھائی معذرت ہے. جی فاروق بھائی معذرت کے ساتھ میں معذرت، آپ نے 2-3 بار نام لیا. اس بندے کی اتنی اوقات نہیں ہے بار بار اس کا نام لیں. چھٹو دفعہ کرو، صرف کہہ دو کہ تھلے ایک بیٹھا نام مبائے نہ ہوتا. رائٹ ٹھیک، بہرحال جو بھی ہے. تو یہ ہے جناب جماعت کے. اچھا میں نا اگر بیٹھا سن رہا ہے نا، شعوری سا سوال ہے میرا، شعوری سی کیا کہتے ہیں شعوری. یہ جب مربی نے بکواس کی ہے، گھٹیا ماں باپ تک گیا ہے اور گند گھولا اس مربی نے، غلیظ گندے گھٹیا مربی نے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو مرزا مسرور صاحب ہے ان کو نہیں پتا کہ اس مربی نے کیا بکواس کی ہے؟ کیوں نہیں پتا؟ ان کو پتا ہے، سارا پتا ہے. یہ سب ان کی خلافت سے ثبوت دے دوں آپ کو تو کوائٹ پاسبل. میں تو انکاری نہیں ہوں اس بات کا، بالکل ہوگا آپ کے پاس. جی چلائیں. کہ بند ماحول میں ہیں، اس کی اطلاع خلیفۃ المسیح کو کہاں پہنچے گی؟
और उसको कैसे पता चलेगा कि हम अंदर से क्या करते रहते हैं? वो इस बात को नहीं समझती कि अल्लाह ताला खुद किसी वक्त को इन बातों की खबरें देता चला जाता है, तो वो हवा में पढ़ लेता है। कभी आपने देखा नहीं कि हवा में नमी हो तो आपको पता है कि बादल बरसने वाले हैं? कभी देखा नहीं कि हवा में खुश्की हो तो तबीयत बेचैन हो जाती है? तो अल्लाह ताला ने मुझे भी वो सलीका बख्शा कि मैं हवा से पढ़ता हूँ। आप लोग जब मुझसे मिलने आते हैं तो आपका पस मंजर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, माशा बहुत बिल्कुल ठीक है, तो सही है बिल्कुल। ये खलीफा जब मुझे मिलने आते हैं आपका पश मंजर मुझे साफ नजर आ रहा है, अपनी कुड़ी दा नजर नहीं आया, वो तो बेवा करके घर बिठा ली। नहीं वो देखना, वो तलाक दवा के गलत गल ना करी, तलाक दवा के तलाक नहीं, वो अपने बच्चों का नहीं नजर आया। वो नजर आया सी ਉਹਨੂੰ यार की हो गया, उन्हें कैसी तलाक हो गई ਇਹਨੂੰ मुझे पहले ही पता, मैं गमगीन फिरता रहा हूँ सारी बरात पे, मेरा सुरदा मुंह देखा किसी ने, सारी बरात ते फिरदा रहा, किसी ने रोटी नहीं पूछी। अल्लाह ही माफ करे यार, एडे अच्छा नाल ही देखो। अच्छा अब्बू दी गल सुन के कोई खुदा दी कसम है। अब्बू दी गल एक सुनी मिनट कोई फर्क नहीं पिया। हाँ ये ना ये तरबियत आप लोगों की। ये नीचे जी कमेंट आया जी एक, पता नहीं किसी शख्स का, ये बेटा सुनना जरा पुत्र है, मैंने उस दिन भी तुझे कहा था तू बात ना कर, तू बच्चा है अभी, तो क्या तू बातें करता है, तू छतीरन जफे। ये सुनी जरा, ये अबू जी हैं आपके, जिनके खलाक से मुतासर होकर आप जमात में गए हैं, ये सुनो। मैं तो समझा था कि गोरे को ला दूं, लेकिन वो मुझे पता लगा कि अम्मी ने बताया नहीं मुझसे। चलो अब नीचे लिखो सुभान अल्लाह, लिखो ना, कमेंट करो सुभान अल्लाह। आला अखलाक नहीं सुभान अल्लाह, लेकिन नीचे लिखेगा मिसी मौत की जे, मिसी मौत की जे लिखो, मिकी मौत की जे लिखो। मैं ना ਫਰੂਕ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਹਿਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਲਾਕ ਦਾ और यार ਮਿਆਰ ना ਹੈ। मारो ताहिर नू, खुदा दा ओए वास्ता लानत ना पाओ भेजो। ओ भाई अपना काम करो यार, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी इतनी औकात है, बार बार उसका नाम ਸਬਰ ले ਕਰੋ, रहा ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। ਨਜਫ ਸਾਹਿਬ ਐ ਸੁਣੋ जरा आगे, ਇਹਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। अच्छा ये ना इसको क्या कहते हैं सीकर भाई, मैं इसको ना क्या कह रहे दोबारा से? वीडियो जो है ना इसको मैं कर दूंगा चैनल पे अपलोड ना। टिकटॉक पे तो मेरी आईडी पे कोई उन्होंने कब्जा मारा हुआ है, वो होती ही नहीं है वो ना, या बल्कि मैं ना वो क्या कहते हैं आसिफ भाई को, मुझे हाँ आसिफ भाई को मैं सेंड कर देता हूँ, ओरिजिनल वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है सीकर भाई। अच्छा जी, अच्छा अब ये आगे जरा सुन लेते हैं क्विकली इसको, और बाकी डिटेल में फिर इस पे प्रोग्राम किसी दिन करेंगे तो इसका लित्र पोला कर लेंगे। लें जी जी वो बड़ा मुश्किल से इंग्लिश से एक्स्ट्रा वर्ड करके तो एक होता है कि इंसान लैंग्वेज उसका होता है, एक्सेंट होता है, वो अपनी जो भी उसका होता है उसमें वो नेचुरली कंफर्टेबली बोलता है लैंग्वेज ना, जैसे आप बोलते हैं या भी लतीफ साहब हैं या और भी भाई बोलते हैं, तो वो अपनी या अल्लाह, कोई पहाड़ क्यों नहीं मेरे सर पे गिर जाता इस वक्त, बल्कि मैं टेंड करा के किसी दीवार में रगड़ दूं अपना खोपड़। कहता है मीर लतीफ साहब का एक्सेंट बहुत अच्छा है यार, वाह। कल चले थे जो लेखो पे तैवे दुआ, आज भी इज़्न होगा तो चल जाएगी जी। दो घड़ी सब्र से कहाँ नहीं हो रहा नहीं है, अगर कोई तेरा सर तोड़ दे तेरा पता हुआ तो छोड़ दे। नहीं, आप इनके काम चेक करें, 30 सेकंड एक बंदे को बर्दाश्त नहीं, तुम स्क्रीन पे कर सकते हैं, उसको उतार के फिर नहीं, यार ये उसका जो एक्सेंट हमारे वाला नहीं, वाह यार क्या बात है। नहीं फारूक भाई, ये जो अभी सीकर ने प्ले की थी ना, दो घड़ी सब्र से, सबर छड़ के ना इत्थे सबर दी ज्यादा गाला पा लो तुसी बस, हाँ बाकी फिट है सारा कुछ। दो इस को तो कोई घड़ी और आगे वो कहे पुराने खुसे छोटे खुसे तो अहमदिया ने खुसे खुसे ठीक करा लो। आपकी आईडी के आखिरी दिन चल रहे हैं, बैकअप बना लो, ग्लिच है। हाँ जी मेरी आईडी को जो है ना इत्थे ना जेडी वीडियो आवाज का पता नहीं क्या क्या
ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਆਇਆ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ। खाकसार अर्ज कर, एक सेकंड मैं कैमरा बंद कर लूँ शायद इसलिए मेरी आवाज़ ना अटक रही हो। खाकसार अर्ज करता है कि अव्वल मौलवी मीर हसन साहब मौसूफ ने जो ये लिखा है कि हज़रत साहब ने सियालकोट में 1-2 किताबें अंग्रेज़ी की पढ़ी थी, उससे ये ना समझा जाए कि आप अंग्रेज़ी ख्वां थे। 1-2 किताबें पढ़ने का सिर्फ मतलब ये हो सकता है कि आपको हरूफ शनासी हो गई थी, क्योंकि पहले ज़माना में जो अंग्रेज़ी की पहली किताब होती थी इसमें सिर्फ अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी की शनाख्त करवाई जाती थी। जी मैं वो जाहिद भाई मैं तो इसको डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा इस चीज़ को, मतलब ये इतनी छोटे लेवल की बात है कि इन चीज़ों को बैठ के आप डिस्कस करें। जी वो ये है, इस बंदे का एक्सेंट ठीक नहीं है, उसका फलान है, ये है, वो है, हद है यार। अच्छा पूरा कह रहे हैं पढ़ूं, चलो पढ़ देता हूँ जी। दूसरी किताब में हरूफ जोड़ कर बाद छोटे छोटे आसान अल्फाज की शनाख्त करवाई जाती थी, और आजकल भी अंग्रेज़ी की इब्तदा 1-2 किताबों में करीबन इसी कदर इस्तेदाद मद्देनज़र रखी जाती है। खाकसार को याद है कि जब मैं गालिबन 7वीं जमात में था तो एक दफ़ा घर में मिसी के पास खड़ा था और मेरे पास एक अंग्रेज़ी तर्ज का कलमदान था जिसमें 3 किस्म की स्याही रखी जा सकती है। इसमें रेड कॉपी हैं। हज़रत मिसी ने मेरे हाथ में ये कलमदान देखा तो इसे अपने हाथ में लेकर ये अल्फाज पढ़ने चाहे, मगर मुझे याद है कि पहला और तीसरा तो आपने गौर के बाद पढ़ लिया, मगर दरमियान के लफ्ज़ के मुतालिक पढ़ने की कोशिश की मगर नहीं पढ़ सके। से पूछा, वाह बहुत आला। तो जाहिर है वही मतलब इन बेशर्मों को कम से कम इस चीज़ पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए कि इंग्लिश तो एक्सेंट तो फलान और ढमकान, अजीब घटिया बातें। बहरहाल अच्छा जी आगे चलाऊं जाहिद भाई, ये इसको कर लूं कंप्लीट? हाँ जी करें जी जनाब। लैंग्वेज ना जैसे आप बोलते हैं या मीर लतीफ साहब हैं या और भी भाई बोलते हैं, तो वो अपनी जहाँ वो कंफर्टेबल है जिस जोन में वो बोलते हैं, एक होते हैं अपनी मुश्किल में डाल के ना अपनी बात बदल, बेचारा कोशिश कर रहा था। तो ये वो जैसे वो गजल है ना कि मैं औलाद हूँ किसी और की, मेरा बाप कोई और है। अस्तगफिरुल्लाह। अदनान मतलब मैंने कॉल डाली थी आपको आके ऊपर यार सुनो मुरब्बी साहब के बारे में, मुरब्बी साहब का कलाम। ये जरा किसी इधर बुलाए ना जरा किसी को, और इनको कहें कि घटिया लोगों आते हुए मेरी रिकॉर्डिंग लाजमी लेके आना क्योंकि तुम्हारी ब्रॉड थी, और बताना मुझे मैंने गाली कौन सी दी थी तुम लोगों को जिसके मुकाबले में तुम मेरे माँ बाप तक और इतनी घटिया हरकतें कर रहे हो वहां। क्या सब बेगैरत निकला है। इसको तुम अपना पता नहीं क्या मानते हो। नहीं ये रिकॉर्डिंग बड़ी आपके काम आएगी, इसको तो आर्काइव्स में रखें आप सीकर भाई। अच्छा ये दोबारा सुन लें, बिल्कुल सुन लें। ये जो जितने 3 पीस इधर पहन के सोते भी टक्सीडो में हैं बेचारे, नफीस अहमदी पैदा ही सूट पहन के हुए थे जो, ये सुनो यार, ये जमात का फखर जिस जोन में वो बोलते हैं, एक होते हैं अपनी मुश्किल में डाल के ना अपनी उस तरह बेचारा कोशिश कर रहा था। तो ये वो जैसे वो गजल है ना कि मैं औलाद हूँ किसी और की, मेरा बाप कोई और है। अब ये पता नहीं अंसर रजा साहब अपनी बात तो नहीं कोई बता रहे यार, ये कोई अहम से कंफर्म कर रहा है, अपनी बात कर रहा है क्योंकि देखो जब कोई बात सब नोवेर आती है ना तो वो अपनी बात ही होती है। तो देखे ना कितने प्यार से कह रहे हैं कि मैं औलाद हूँ पता नहीं किसकी। ये जरा दोबारा ये चलाइएगा जरा, फिर मैं जरा कुछ प्ले करूंगी, दोबारा चलाए जरा। जी हुजूर। वो जैसे वो गजल है ना कि मैं औलाद हूँ किसी और की, मेरा बाप कोई और है तेरे पास क्या गालियों के सिवा, साथ मेरे रब्बुल वरा। वो जैसे वो गजल है ना कि मैं औलाद हूँ किसी और की, मेरा बाप कोई और है। अंसर बेटे मेरे साथ ना पंगा लिया था राणा राशिद ने। हो तेरी फोटो टांग के ना इसके ऊपर, और रिपीट पे मैंने डीजे पे म्यूजिक ना चलवाया हर लड़के से टिकटॉक पे ना, ये जो तूने कहा है ना। फोटो ना टांगे आप, इसकी फोटो के ऊपर बच्ची टांगे,
इसको कुंडी बनाए। ठीक है, और बल्कि तू सब्र रख, मैं मिर्जा कादियानी की औलादों को टांग के और हकीम नूरुद्दीन के सामने खड़ा होकर ये शेर पढ़वाऊंगा कि तू औलाद है किसी और की, तुझे पालता कोई और है। ये इब्तदा की है तुम लोगों ने इस बेगैरती की, मैंने तो पूरी सुनी अब है, मुझे रात सेंड की है इम्तियाज भाई ने, मुझे तो मौका, यकीन करें मैं खुद अभी लाइव सुन रहा हूँ। मैंने कहा यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सीधी गालियां दी होंगी, लेकिन नहीं, फनकारी के साथ गालियां दी हैं, चालाकी कर रहा है। अच्छा बेटे, अच्छा बेटे, टिकटॉकिए हो, चालाक बन रहे हो, चलो यार करते हैं। अहीर भाई कोई जी बताएगा, बॉस। मैं अल्लाह माफ करे कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा ये पढ़ते हुए? नहीं नहीं, पढ़े पढ़े। ठीक है, एक सेकेंड। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। नहीं, वाव छोड़ गए आप, वाव नहीं पढ़ा आपने। व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 100% श्योर। अच्छा, यस यस, ये सुने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ जी सुनाओ। दौर फिट कि मैं औलाद हूं किसी और की, मेरा बाप कोई और है। वाकई फिट आंदा है। मेरा बाप कोई और है। मैं औलाद हूं किसी और की, मेरा बाप कोई और है। ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। यार वैसे ਇਹੋ ਡੇ मैं भिजवाता ਉਹਦੇ हूँ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇਹੋ ਤੇ जाहिर भाई ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਡੀਜੇ ਉਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਉਹੀ ਡੀਜੇ